Počinje setva graška na balkonima. Balkoni kreću ranije i mjesec dana ranije možete da krenete sa setvom, zato što vi jednostavno možete da pokrijete svoje saksije ili da ih pomerite onda kada se dese neki veliki minusi. Ja insistiram na reciklaži jer sve ovo se može uzgajati u nekakvim starim odbačenim posudama. Kao što vidite, ovo je neko malo koritance, ovo je kanta od 15 litara. Njih koristim s razlogom. Ovdje je ostala jedna cvekla, ovo će biti materinska cvekla, iako deluje majušno, sasvim dovoljno da nasledi osobine iz prethodne generacije i da nastavi svoju sortu. A čak u ovoj posudi je posejano seme špargle. Skinula sam šparglu sa svog stabla i ubacila ovdje seme i tu nikom neće smetati dok se seme špargle probudi. Ima mnogo, njemu treba malo više vremena. Grašak će za to vrijeme da raste, kao što znači špargla se 3 godine neguje da bi uopšte mogla da se presadi, tako da tu nikom neće smetati. Grašak, ako imate jednu ovako četvrtastu posudu, onda grašak poređate kao što sam to i ja odradila, a u okrugloj ide u krugovima kao neki deraldovi krugovi. Ovdje u ovoj saksiji su bile paprike, znači veliki potrošači su u pitanju. Zbog toga sada ide grašak i iza graška će ova saksija da uzgaja lubenice. Dakle, treba mi onako dobro nahranjena saksija za lubenice. Sada ću ovo sjeme da pokrijem slojem supstrata i da supstrat dole, odnosno zemlja, ovo je kombinacija zemlje 3:2:1, zemlja, supstrat, đubrivo i naravno idemo dalje sa ishranom. Kao što znate kakva je ishrana za balkone, ričin sok, kvasac, vrbin sok. Dakle, setva graška, vreme. I zašto volim krtice? Osim što sam dobila zemlju koja je potpuno čista, mrvičasta za moje saksije, dobila sam i zemlju za uzignute gredice. Evo, ja sada želim da obavim sadnju na balkonu. Naravno, kada radite sadnju na balkonu, to nužno ne podrazumeva saksije. Evo, ja sam samo izbacila punjenje iz ove saksije. Nema potrebe da se pere ili na bilo koji način čisti, zato što nam trebaju mikroorganizmi koji su tu ostali. I sada ću da, naravno, mešam malo zemlje, malo supstrata, malo đubriva. Imate tačan odnos, kao što sam već rekla, 3:2:1. I zahvalna sam kriticama. Ova zemlja je potpuno čista, dakle tu nema nekih crvića, nešto će napasti koren, to su sve krtice odradile i mrvičasta je i trenutno jedina koju imam na raspolaganju. Sada kada sam napunjala svoju posudu, u pitanju je neka posuda koja će učestvovati u procesu reciklaže i bit će saksija u ovom slučaju. Na moj balkon biobašti sada ću i da odradim prvu setvu. Pre nego što planirate da posijete svoju saksiju, prvo bi trebalo da označite šta će u toj saksiji biti glavna kultura, jer od toga zavisi bukvalno sve. Zavisi koju ćete vrstu kultura tu dalje da sejete, kako ćete da kombinujete biljke. Ja ću u ovoj svojoj saksiji da uzgajam krompir. Ja sam ovdje i prošle godine uzgajala krompir, ali to je ta lepota saksija gdje vi možete više puta da iskoristite jednu saksiju za uzgoj iste kulture. Dakle, ja sam samo ispraznila tu zemlju ću upotrebiti za neke druge biljke. Prvo, dakle, ako želite da u ovoj saksiji uzgajate krompir, prvo ubacujete krompir po sredini. Evo, samo ga utisnete, inače ja sam za punjenje upotrebila ovčji stajnjak, ne granulirano đubrivo, zato što ga imam. Utisnete krompir na 10 cm. Evo kao što sam to ja odradila i sada zatvorite taj prostor i to je to. Vi dalje možete normalno preko tog krompira da sijete. Ali šta je ovdje bitno? Ovdje je važno da one kulture koje idu baš iznad krompira budu kulture sa najkraćom vegetacijom. A koje su to biljke sa najkraćom vegetacijom? To su nama u ovom slučaju
spanać i rotkvice. Evo ja pokušavam da snimim i da to nekako ravno napravim kanal. Evo, uspeva mi nekako. I sada ću prvo da ovdje moram da istresim sjeme kako se ne bi video eventualno neka reklama. Evo vidite kako to ja retko posipam. Sjeme rotkvice. Ne ide duboko, centimetar duboko, jer vreme je da sejete svoje balkone, nema nikakve potrebe da se to čeka. Evo može i gušće, ovdje mi malo nedostaje. I pored ću ubaciti odmah sjeme spanaća. Vidite kako ja to blizu sejem. Zato što su to kulture koje imaju najkraću vegetaciju i vrlo brzo dospevaju za berbu. I ne zaboravite i onaj mali spanać koji je visine, vidite kako je to gusto sejem, zato što ću proređivati mali spanać visine 5 cm je hrana, dakle to se jede kao pre svega sirova hrana kao salata. Evo ja sam to sada obavila, ne mora to nikako da bude ravno ili nešto precizno, bitno je samo da tu gdje se nalazi krompir imate kulture koje će i brzo da dospiju za berbu kako bi oslobodile prostor kako bi oslobodile prostor krompiru, jel? To je glavna kultura ovdje. Zatim ćemo po ćoškovima da ubacimo neke kulture koje će tu duže da se zadrže, kao što je cvekla. Cvekla je glavna kultura, dakle ona bi trebalo da ide po ćoškovima. Neće smetiti, krompir i cvekle se fantastično slažu u istoj saksiji. I ono što je najbolje od svega, ja ću gusto da posijem, imat ću sadnice za ostale saksije. To je prednost te prve setve, dobijate odmah sadnice. Naravno možete sve ovo i da naklijate i da ubacujete odmah sadnice, ali evo, s obzirom da je sneg oko mene, ja mogu jedino da sejem u saksijama i koristim priliku da dodirujem zemlju. Dakle, mi smo sada ovdje sa strane ubacili cveklu kao trajnu kulturu, krompir kao trajnu kulturu i ovdje sa strane ubacit ću grašak. Grašak se nalazi u mahunama i ja ću samo ove mahune da utisnem. Znači grašak želim isto tako ovdje sa strane. Ovo je miks graška, ovo je mamut i mali provansalac. Različite su to kulture s razlogom. Stavljam, mislim, različite sorte i po dužini vegetacije. Evo ja sam tu utisnula sada grašak. Vidite, to će biti jako dobra energija zato što će ovaj grašak da hrani ostatak gredice i na kraju krajeva imat ćemo jednu, jel tako, varivo od tog graška. Čitav grašak je jestiv, jestive su i mahune. Sada ću da popunim unutrašnji deo. Sa jedne strane ću staviti ljutiku, a ljutiku moram da stavim ovdje po ćoškovima, zato što, vodite računa, ljutika se čupa, dakle, bez obzira što je za mladu berbu, ona ima više mladih biljaka koje izlazi iz nje i smetat će ovom našem krompiru kada nikne i stavit ću je po ćoškovima. Evo, po ovim ivicama. A ovo ću dalje da ispunim mladim lukom. Mladi luk za berbu se ubacuje gusto. Znači imate, bukvalno ga sadite na maksimalno 3 cm. Ja ovdje sada koristim miks. Kada se kaže mladi luk, on može da bude i crni i beli, zato što je u službi mlade berbe. Ovo. Znači, jedan red ide gusto i onda odmah ispred vodite računa, ovdje su nam rotkvice, evo gdje ubacujemo cik-cak. Ubacujemo luk
To je luk koji će se brati odmah čim dostigne nekih možda 10 cm. I treba nam hrana. Vodite računa isto o tome, o činjenici da su rotkvice i mikrobilje i da se one mogu prerađivati. Dakle, ne mora to sve da se pretvori u one male slatke crvene glavice, to je jestivo već na samom početku. I ovdje ću da stavim beli luk. Također gusto pored samog spanaća. Ovdje će biti puno hrane na jednoj saksiji. Ono što želim da i naučite jeste da budete virtuozi u kombinovanju biljaka, pravi mali Einsteini, jer ovo jeste perspektiva, posmatranje, jel tako, prirode iz perspektive same biljke, jer biljke sasvim drugačije, njihova stvarnost je mnogo drugačija od one koju mi zamišljamo. Evo ovdje mi fali, stavit ću jedan crni luk. Dakle, pogledajte koliko hrane je stalo u jednu saksiju. Ova cvekla, sad ću sve to naravno da pokrijem. Ova cvekla će tu ostati dugo, do kraja sezone, do kraja vegetacije i proređivat ću je naravno. I oni mali listići cvekle kada niknu, oni su hrana. Na balkonima bi trebalo da proizvodite hranu, što veću količinu hrane i mali listići cvekle su hrana. Što pre počnete da konzumirate hranu iz vlastitog uzgoja, to ste vi i slobodniji, jer jedini način da se izborimo za vlastitu nezavisnost jeste proizvodnja vlastite hrane, jer to je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na naš život. Sve što sam danas posejala od posuda ostaje vani i zbog toga sam preko stavila foliju. Dakle, to vam je mali trik za balkone. Ako ne možete da unesete činije, već imamo puno sadnica unutar stanova, samo stavite foliju. Evo pogledajte, ja sam ovdje odglumila neku vrstu malog plastenika, unutra je drugi turnus graška. Zatim u malu saksiju ubacila sam salatu i spanać i sve ostalo ste već upratili tokom snimanja ove epizode. Ova folija će ostati tu dok biljke ne niknu. Nakon toga naravno folija se sklanja, dovoljno je zaliveno, tako da ne moram da dolivam vodu, odnosno vlagu, i naravno ova folija će vraćati količinu tečnosti putem kondensa. Ovo vam je trik za brže klijanje na balkonima.